as consumer. So today we are going to touch on organization as consumer. You remember kan, organization and individuals, they behave differently. Lain. Kita beli untuk kita guna for our own consumption. Tapi organization beli untuk organization consumption. Berbeza, the intention, dia punya time nak beli pun berbeza. Sebagai contoh, kita nak beli pensel. Banyak mana pensel kita boleh beli? Paling banyak pun 20-30 biji. Kononnya nak tahan setahun. Tapi company 20-30 biji, saya rasa seminggu. Kan? So they purchase most of their purchase is being done dalam keadaan bulk purchase. Berbeza dengan kita. Kita bila individu, bila kita perform bulk purchases, kita sebenarnya dengan tujuan satu untuk berjimat. Untuk berjimat. Alright. Okay, what are we going to cover in this last topic? First, we are going to examine the external and internal factors influence organizational culture. Same as individuals, there are also external and internal factors influencing organization, especially in organization purchasing decision. And then we are also going to understand organizational purchase decision process. Okay, for your information, the process is the same as the individual process. Tetapi yang berbezanya situation, intention and also the decision maker. Dia beza. Macam decision maker kalau kita individu kita. Tapi dalam organisation, decision maker might be bukan individu. Selalunya decision is being made sometimes from the top management ataupun decision is being made by a group of people. Kadang-kadang dia ada jawatan kuasa pembelian. So betul berbeza dengan individual purchase. Okay. Ini nampak macam ni Nampak tak kalau in terms of iklan? Kalau dia iklan, contohnya kalau ni Nuraisa, dia iklan untuk jual barang kepada individu lain. Ini dia jual barang kepada orang untuk berniaga. Dia berbeza. Cara periklanan pun berbeza. Contohnya make money by starting a young living business. Okay, in talking about organizational behavior, nak tak nak kita kena cerita tentang organizational culture. Culture macam kita, itulah cerita pasal kita cerita pasal culture, kita cerita pasal norm, kita cerita pasal subculture, kita cerita pasal reference group, time individu kan. So dalam organizational, kita pun kena cerita tentang culture when it comes to organization. And then, dalam organizational behavior, dia ada purchase situation. Berbeza dengan kita beli bila kita nak. Ataupun kita beli, kalau kita tak nak pun kita beli. And, ingat tak yang tadi, yang ketiga saya kata, the decision is not, most of the time, the decision is not being made by individual. So the decision is made by a unit. In this case, in this particular case, the unit is called the decision making unit ataupun DMU. You kena ingat. DMU. Okay, what is organizational culture? It is a culture that reflects, shapes organizational need. Maknanya ramai-ramai behave in the same way. Berbeza dengan macam kita individual culture, kita lain dengan organizational culture, which in turn influence the way organization make decision. Ada yang macam saya ambil contoh, there a difference, a lot of differences in the corporate culture. One example is flat versus tall hierarchy. Kadang-kadang you rasa, ni tak familiar dengan benda flat and tall hierarchy. Senang je, you ambil contoh, you pergi dekat satu organisasi, you nampak organizational structure dia panjang. Timbalan pengarah, timbalan ketua pengarah, pengarah kanan, pengarah. Yang itu dipanggil tall hierarchy. Jawatan dia banyak turun ke bawah. Lepas tu you pergi some of the organisation, you sedar tak dia punya organizational culture melepeh. Dia tak panjang, dia tak tinggi, tapi dia panjang ke tepi. Itu panggil flat hierarchy. Kemudian kita boleh tengok casual versus formal attire. Kita tengok macam contohnya company like Google kan, pakai apa nama jeans saja, pakai t-shirt saja. When you go to Silicon Valley, pakai slipper aje kan. Orang pergi pakai apa? Pakai Segway, pakai skateboard kan, pakai rollerblade.
Kan? Ada yang tak pakai slipper, macam contohnya macam Steve Jobs jalan tak pakai slipper. Kan? Lepas tu most yang you nampak tadi ialah what we call American corporate culture. Tapi macam contohnya when we look at Sony, Sony is a Japanese punya company. You nampak tak, sedar tak kalau kita lihat kilang-kilang Jepun kan? Nampak semua uniform sama. Dia ada culture dia. Ada waktu makan, ada waktu ni, apa tu 5S, apa benda semua. So apa yang this Japanese corporate culture, dia nak bina loyal employees. Sebab in America, dia tak kisah, you habis kerja, you boleh pergi kerja tempat lain, you boleh switch job kan. Tapi dalam Japanese corporate culture, dia mementingkan loyalty atau kesetiaan. Kadang-kadang sedar tak sedar, mungkin kita ada saudara, mak pak ke apa, sepupu, sepapat, adik-beradik, kerja kat kilang Jepun. Pakcik kan, pakcik. Berapa lama kerja ni cik? Dah 18 tahun. Wih, lama betul kerja kilang kan. Jadi jaga QC kan. Sebab company Jepun menekankan loyalty ya. Lepas tu ada company yang menekankan corporate social responsibility. For example, di Malaysia kita nampak banyak banks kan. Kita tengok contohnya Maybank, kita ada corporate social responsibility, Petronas, TM kan. Kita memberi balik kepada masyarakat. Okay, remember tadi yang saya kata tadi, decision making units, DMU. Okay, DMU are individuals in an organization who participate in making a purchase decision. Dia bukan spesifik jabatan, dia bukan jabatan. Dia kadang-kadang ialah jawatan kuasa. Di mana contohnya kita ni Proton. So dalam jawatan kuasa, dalam DMU ni kita ambil daripada engineering, daripada assembly, daripada marketing, daripada finance, daripada HR, group ni. So dia akan jadi decision making units. So kita ambil sikit. Mereka ni ialah satu unit yang akan membuat keputusan untuk membeli, kan, membuat pembelian untuk organisasi tersebut. Okey. Purchase situation dalam organisation, time nak beli pun ada situasi. One is straight rebuy, second is modified rebuy, and the third one is new task. Okay, first straight rebuy. Straight rebuy ni barang-barang macam biasa, contohnya pensel, pen, kertas A4, pemadam, kan, benda-benda yang rutin, kan, rutin. Modified rebuy ni, okay, contohnya macam dalam ni lah, barang tu biasa tapi dia ada modification. Contohnya saya Proton tapi pembelian tu daripada Persatuan Teksi. So kena modify, kena tukar color, kena tukar apa benda. Contohnya macam you kedai jual t-shirt kan, t-shirt tapi ada company request untuk beli apa nama t-shirt ada logo, ada apa semua. So that is modified rebuy. Okay. Then the third one is new task. Organisation purchase for the first time of a product ni. Contohnya, bukan setakat new task ni tidak termasuk sahaja dengan pembelian baru yang tak pernah buat, tapi pembelian yang dah lama tak buat juga. Contohnya macam ni lah. Kita ada dah 20 tahun kita pakai sistem IT yang sama, lepas tu kita nak beli baru. Ataupun company ni baru, tapi kita tak ada sistem account kan, online sistem accounting, kita beli. That is a new task. Tetapi macam contohnya ada satu lagi task kan, ada lagi satu purchase situation, rasa textbook ni tak masuk tapi selalu berlaku dekat dalam kajian kita ada panggil perbelanjaan luar jangka. Luar jangka. Company pun sepatutnya ada perbelanjaan luar jangka. Saya ambil satu contoh. For example, tahun ni ada COVID. Adakah pada tahun 2019 kerajaan dah bajet untuk beli vaksin, untuk tambahkan katil, untuk buat apa nama field hospital dekat Mak tu? Tak ada kan. So that is called dalam kajian kita ada perbelanjaan luar jangka. Ataupun tiba-tiba kita tak bajet banjir kan, tiba-tiba usin beli 2 bot ke kan untuk letakkan dekat tasik kat belakang apa nama pusat komersial kan. So that is called perbelanjaan luar jangka. So sebenarnya ada 4 benda lah. Straight rebuy, modified rebuy, new task, and perbelanjaan luar jangka sebenarnya. Dalam reality. Kalau dalam textbook memang ada 3. Tapi reality sebenarnya ada 4. Okay. So dalam, tadi kita cerita tentang internal and external factors influencing organizational culture.
The first one is values, second is perception, third is learning, fourth is motives and emotion. Okay, satu, values. Setiap pembelian you sebenarnya is being influenced by your organizational values. For example, saya di Tijara, our values is kita menjana melalui kebitaraan. So what is our niche? Apa nama? Kita is menjana kan, generating income through our niche. So what is our niche? Our niche is education. So bila kita kata okay, pembelian kita kena berkait rapat dengan apa kita punya operation, kita punya values. Sama juga macam contohnya macam tadi, Nestle create environment where people have the opportunity to express themselves. So kebanyakan pembelian dia berkait rapat dengan nilai dalam company itu. Yang kedua, perception. Same as individual, business also prefer to purchase from firms they know, like and trust. Contohnya, sebab most of the purchases being made by organisation are big purchases. Mana ada company beli benda kecil. And sometimes kalau beli benda kecil pun, benda kecil tu mahal. So, benda yang paling penting ialah dia nak beli daripada company yang dia trust. Takkanlah contohnya saya, I am a manufacturing company. Saya nak beli 3 mesin. 3 mesin saya bernilai 12 juta. Takkanlah saya tengok, saya nak cari yang paling murah, saya tengok, company ni baru buka tahun lepas. Kita nak belilah mesin bernilai 12 juta daripada company ni bagi 10 juta, jimat 2 juta. Tapi kita boleh tahan ke company ni? How is the support? How is the service? How is the after sales service? What is the warranty? So sebab itulah kata perception tu memainkan peranan yang penting. Sebab itu business buyers prefer to do business with firms they know, like and trust. Okay. Yang ketiga, learning. Sama juga macam individu, positive experience that are rewarding tend to be repeated. Kalau kita pergi kedai itu sebagai individu, kita makan sedap, next time kita akan datang. Kalau tak sedap, kita tak akan datang. Sama juga macam company. Bila dia beli kat kedai itu, oh hari itu warranty, that company does not honor the warranty. So next time tak akan datang. Tapi the bad part of positive and negative experience yang berbeza dengan individu ialah macam ni lah. Saya pergi makan, kedai tak sedap, saya cakap kawan saya tak datang. Tapi dalam organisation ni saya dah tahu dia punya purchases is very big. Saya beli mesin 3 juta, saya tak puas hati. Saya akan cakap the whole industry, kan, company ni penipu. So, tutup company tu. So berbeza antara individu dan juga organisation. Okay, the fourth one is motives and emotion. Sebab pembelian dibuat oleh guru, guru buat pembelian. So it is less emotional than many consumer purchase decision. Sebab kalau kita beli, kita individu. Paling hebat kita tanya mak kita, tanya bapa kita, tanya adik kita, tanya kawan kita, kan? Tapi dalam group purchases ni, organisasi purchase, because it is the decision is being made by the DMU tadi, decision making unit. So takkanlah decision making unit tu katakan ada 10 orang yang jatuh kuasa, 10 orang tu macam beremosi kan? Tak ada. Sebab tu dia kata organizational purchase is less emotional than consumer purchase decision. Okay. Tadi internal. Sekarang external. Okay, external factors influencing organizational culture. Kita ada firmographics, culture, government, and reference group. Okay, satu, firmographics. Apa firmographics? Firmographics tu macam demographic, bukan macam, dia ialah demographic of a firm. Okay, contohnya berapa lama company tu dah buka, berapa ramai pekerja dia, kan, the age composition, education, income distribution of the employees, lokasi. Contohnya macam saya nak beli barang, kilang saya di Johor. Takkanlah saya nak beli mesin daripada Perlis. Kan, mesti saya cari dalam Johor ataupun paling Melaka. Betul, kan? Firmographics. Ataupun kita tengok company tu, size of the company kecil lah, company tu boleh percaya ke? Kan? Ataupun macam company ni
baru lagi tubuh. Kan? Ataupun company tu objektif macam ini dia ni menyokong sesuatu perkara yang organisasi you tak percaya. Kan macam organisasi ni menyokong keganasan. Organisasi yang tu dia menindas pekerja. Tak nak belilah dengan company macam tu. So firmographics, demographic of a company. Okay. Yang kedua ialah external factors ialah culture and government. Variation in values, behavior across culture affect organisation as individual. Kan? Culture, government dan government juga affect organizational culture. Nak tanya, kita boleh ubah culture tak? Tak boleh. Kita boleh ubah government? Tak boleh. That is why these two things are considered as being external factors. Kemudian yang ketiga, itu yang saya kata, kalau kita sebagai individu kita membawang, company pun membawang. So company pun ada reference group. Lead users are innovative organisation that derive a great deal of their success from leading change. Reference group infrastructure refers to the flow of purchase influence within an industry. For example, company you baru 5 tahun. You nak beli mesin harga 12 juta. You rasa DMU tu saja cukup tak untuk buat keputusan? Tak. You akan tanya company yang besar, company yang dah lama, yang buat sama industri dengan you, company yang dah 30 tahun, tanya. You tanya dengan dia punya purchasing manager kan. Hari tu 5 tahun lepas you tukar mesin you beli kat mana? So you ada reference group, you yang influence you punya decision making juga. Sebab tu bila orang kata organisasi dia buat keputusan sendiri. Tapi reference group kan dalam organisation pun memainkan peranan yang penting. Okay. In terms of process, sedar tak sama? Problem recognition, information search, evaluation, and selection, purchase and decision implementation, usage and post-purchase evaluation. Dia punya steps in organizational decision making process sama je macam individu. Tetapi siapa yang involve, situasi dalam ni semua berbeza. Nanti kita akan ambil contoh. Remember, first is problem recognition or need recognition. Siapa yang recognize there is a need untuk membeli dalam organisasi? Nampak tak? Siapa yang paling banyak? Head of department. Lepas tu nak determine product specification, masih head department. You sedar tak yang macam jenis ni bila keputusan tu makin lama makin tinggi, you nampak tak? Dia beralih ke top management, kan? Evaluating proposal, quotations, kan? Pembahagian bersama rata, up until board of directors pun, contohnya in order to select the final product, or the supplier pun kadang-kadang sampai ke board of directors. Di mana orang bawah macam for example the lab technician or operator, keputusan dia kurang macam 7% kat sini. So as the steps naik, you nampak keputusan dia makin naik ke top management, naik ke atas. Mula lab, lepas tu okay, naik head of department, lepas tu top management pun involved in decision making, board of directors pun involved in need recognition. Okay, second step tadi ingat, information search. You have two, formal information search, informal information search. Formal dia macam tu lah, okay. You pergi supplier, you pergi tempat dia, kilang dia check. Okay. You test barang dia. You investigate possible product specification. You pergi tempat tu, you check benda semua. That is the formal information search for in organizational decision process. So for the informal information search punya part pula, okay, dia akan discuss with sales representative. Ramai ada orang salesman kan, jual barang-barang ni, contohnya saya beli mesin, ada ramai salesman machinery. Kemudian you can attend trade show. Sudah tak dulu ada expo mesin, expo industri, expo IR 4.0, jual benda-benda macam tu, expo IT. Di mana expo itu bukan dibuka untuk kita, untuk individu, tapi dibuka untuk organisation. Kan? Sometimes they can also read industry specific journals. Okay. So, particularly this year because of COVID kan, kita dah lihat banyak perubahan. Contohnya macam trade show tu sekarang dah ada e-trade show. Dia ada e-expo on machinery. Boleh masuk online, tengok expo tu, you request, lepas tu dia akan hantar quotation.
Okay, the third one is evaluation and selection. Tadi need recognition, kemudian nak search information, nak evaluate selection. Nampak tak siapa yang buat? Okay, nak evaluate vendor. Okay, purchasing department, management akan check. You nampak ni. Time nak evaluate all the possible ni lah. Apa yang supplier-supplier yang you ada, produk-produk yang ada untuk dibeli kan. Ni. Yang keempat is purchase and decision implementation. Dia kena tahu method of purchase. Kita nak beli macam mana? Kita nak beli in terms of credit term, berapa lama? Ataupun kita nak beli, ataupun kita nak sewa saja, ataupun kita nak lease, ataupun kita nak lease to own. Ada banyak. Kita nak outright buy, kita tu beli. Ada banyak. Kemudian usage and post purchase evaluation. Berbeza dengan individu. Amat berbeza dengan individu. Contohnya macam kita beli pensil lah. Dah habis beli pensil, tak patah, apa kita kata? Kita tak nak beli lagi lah. Tetapi dalam organisasi, saya ambil satu contoh macam SIM je kan. Kita ada borang penilaian pembekal. Kita boleh menilai pembekal sebab this is very important. So, after post purchase evaluation is very important in an organisation sebab most of your purchase is involves a lot of money. Kan? So you akan contohnya macam saya kata kita ada satu department kan. Department ni beli, katakan kita beli kursi meja perabot dekat office. Nanti bila dah habis tu semua kita akan isi borang penilaian tu. Bukan kita bagi dekat pembekal kita bagi dekat kewangan kita ke, kita bagi dekat purchasing department kita, terus kita evaluate. So kita kata okay, company ni kita after we evaluated this company's performance, kita dah bagi dia 40%. So 40% kita blacklist. Kita threshold dia 40%. Bawah 40% ke bawah kita blacklist company ni. Next time kalau kita nak beli barang, kita jangan Amira, ada apa Amira? Amira telah mengangkat tangan. Mana tadi Amira? Dah hilang? Tak ada apa, saya tertekan. Jangan tertekan, jangan stres. Jangan tertekan, kita relax. So faham kan, berbeza dengan individu kita mana ada buat post purchase evaluation. Sepatutnya kita buat tapi kita tak buat pun. Kita post purchase evaluation tak sedap pak, kita tak datang lagi ataupun kita cakap dengan kawan jangan datang lagi. Tapi dalam organisation wajib. Yalah, sebab next time we are going to do the same purchase lagi. Adakah kita nak repeat the same mistake? Okey, ni kita nak tunjukkan dengan jelas dan nyata the differences between organisation and individual buying process. Ambil satu, the first step, problem recognition. In an organisation, we anticipate and plan for purchase on routine basis. Consumer, we react to needs when the need arises. Saya ambil satu contoh. Company, dia nak beli barang, dia kena buat, contohnya saya nak beli tahun depan, tahun ni saya dah kena hantar lah. We have to anticipate what are we going to buy next year. Kita dah boleh tahu. Contohnya mesin kita, dia punya lifespan is 10 years. Takkan tahun ke-10 tiba-tiba kita macam nak, mana kita nak kena tukar mesin. Tak. So dalam organisation kita ada, okay, mesin ni lifespan is 10 years. So kita ada, kita ada ni lah indicator. After 8 years, kita akan search, kita akan start our information search nak tukar baru. So on the 9th year, kita dah beli. Lepas tu dalam masa tahun ke-9 tu, dia akan set up mesin apa semua, training dulu staff kita. Tahun ke-10, mesin lama expired, mesin baru start running. Lepas tu dia kata dia plan for purchase. Kita adakah kita anticipate, okay, lunch nanti kita nak pergi sini, tak ada, kita dah bila dah lapar, makan Maggi. Kita tak ada, okay, hari ni nanti lunch aku Maggi, malam aku Starbucks, supper nanti aku pergi Family Mart. Tak ada, jarang. Kita selalu bila tengah lapar tu, lapar, mana nak pergi. We react to the needs when the need arises. Okay. Second, general need description. Extensive. Kita nak beli barang, kita nak search information is very extensive in terms of organisation punya style. And then it is cost benefit analysis. Kita nak tahu ada 5 barang, 5 company,
yang mana lebih murah, mana yang after sales service lah bagus, mana ada warranty panjang, kan? Mana yang ada spare part. Tapi individual, limited analysis of benefit cost, kan? Kadang-kadang kita beli compulsive, beli je. Okay, information supply search extensive, consumer limited, buying step business to business, kita membeli daripada company lain. Consumer, consumer. Supplier selection, kita extensive evaluation of objective information. Tapi kalau consumer, limited analysis, paling power pun kita search dalam internet, kita compare, kan? Buka Shopee pun, tengok berapa ramai orang jual benda yang sama, buka Lazada, buka Google, tengok macam tu je. Tapi ini extensive. Okay, post purchase macam saya kata tadi, consumer kadang-kadang tak buat langsung. Tapi organisation, most of the time memang 90% lah orang akan buat. Okay. Alright. Okay, dah habis. Khalas. So, do you have any question? Okay. Ada apa-apa soalan? Okay. One is, you have any questions regarding your final test or your test? Second, do you have any questions regarding your task 3? Ada apa-apa soalan? Or any questions regarding today's topic? Sebab kita topik 5 ni pendek ya. Doktor nak tanya. Oi, ramai nak tanya tiba-tiba. Siapa? Aliana? Ya, saya doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan task 3. Ya. Nanti perlu present ke submit je? Masuk lambat Submit dia. Buat tu saya kata, ingat tak ayat dia? Is poster presentation. Okay. Apa maksud poster presentation? Apa maksud presentation? Presentation ialah penyampaian. Saya kata boleh penyampaian melalui poster. So, you menyampaikan melalui poster. You tak perlu present. Poster itulah yang present. Kan? You punya maklumat. Okay. Siapa yang tadi yang kedua? Soleha? Mungkin. Ada apa? Tapi saya nak tanya juga. Memanglah nak tanya juga. Tadi bukan saya, tadi orang lain. Oh, okey. Untuk poster tu kena ikut sebiji macam se ke ataupun macam ikut kreativiti kami. Tapi macam se punya kan more kepada teks kan? Ke macam mana? Okey, tak. Ingat tak dia janji ada background, janji ada metodologi, janji ada results, janji ada discussion, janji ada reference. Atas tu kena tajuk, lepas tu nama ahli you dengan metode number. Itu je. You nak rupa macam mana, terpulang. Up to your creativity. So saya recap balik macam mana you punya task 3. Okay, task 3, you punya poster, first kali kena tajuk. Tajuk, orang kata apa saja saya nak buat. So daripada research you, hari tu survey you boleh nampak apa benda yang, tema yang keluar. You kata, itulah yang akan jadikan tajuk. So setiap grup akan jadi lain-lain tajuk lah. Kan? Yang kedua, lepas tu background. Apa nak tulis kat background? Background tu ingat tak kita punya task 1 is journal kan? So background macam literature review. Background is actually your literature review. Tapi saya tahu itu kita ada berapa 10 journal ke berapa kan yang ambil. You ambil yang relevant, yang you kata tengok ngam-ngam cantik kena dengan you punya survey tu. Kemudian metodologi, macam saya kata tadi, you buat survey. Survey is administered online through Google Form. Okey, berapa lama ni? Kata okey, survey ni saya buat selama 2 minggu pada bulan berapa. Okey, kemudian saya menggunakan descriptive analysis. Kan saya terangkan statistik, kemudian saya juga gunakan macam mana analysis mean kan. Okey, dah habis metodologi. Lepas tu masuk ke result, ramai orang kata, banyaknya soalan, macam mana saya nak buat? Poster mana muat? Kalau tak, habis poster. Bukan jadi poster, jadi wallpaper kan. Wallpaper rumah. Tak. Dia cari benda-benda, soalan-soalan yang signifikan. Macam, ingat tak Likert skill kita ada 5? Kan? Ada soalan yang macam tiba-tiba, dia punya mean tu 1.7. Maknanya orang hampir tidak berpuas hati terhadap statement tu. So you ceritalah. Okey, you ambil yang signifikan. Kan?
Kalau you kata tak ada yang signifikan, you tengoklah yang mana tu kan, result tu you ceritakan. You cerita bukan cerita kan? Cerita bukan kat situ. Result is you tulis. Okay, first dekat result tu you kena tulis dulu demografik. Bobograf lelaki perempuan berapa. Itulah yang dia punya demografik tu. Lepas tu baru masuk soalan-soalan yang signifikan. Lepas tu baru pergi discussion. Discussion tu lah macam okay, yang tadi you rasa, bukan you rasa, you kata okay, yang soalan ni kenapa orang mean dia lah 1.7. You terang kan, lepas tu you kata okay, dalam artikel ni yang you dapat menunjukkan ini adalah berbeza ni. Ini adalah mungkinlah kemungkinan soalan ini, survey ni dilakukan ketika COVID. So corak pembelian ketika COVID online adalah berbeza seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Macam tu lah, kita boleh discuss ataupun conclusion tu, lepas tu baru you letak reference tu. Okay, ada apa soalan tu? Nasrin, ada soalan? Cakap Nasrin tu hilang Nasrin. Saya untuk size A3 size ke A4? Apa? A3 atau A4? Sejak bila ada A4? Tolak 80 markah. Oh, kena size A3 okey. Lepas tu saya kata kalau kita nak muatkan semua benda, tak muat kan. A4 lagi lah tak muat. So itulah. Tengok yang paling signifikan. A3 tu kena print dan scan ke? Tak. Oh, tak, okey. Kan you pakai publisher ke pakai apa kan you boleh set to A3 kan. Betul tak? Okay. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa soalan tentang test ke, tentang task 3? Dah nak habis ni kelas, seronok. Remember untuk test tu baca semua baca semua. Ada apa soalan? Tadi saya nak makan apa? Tak ada, sir. Tak ada? Tak ada dah. Tak ada dah. Okay, so kalau tak ada, kita adjourn lah for today. So we adjourn. Betul, kita akhiri kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Bye, sir. Okay, bye-bye. Okay.